सबसे पहले इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है और काफ़ी दिनों के बाद उनका एक बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट आया। ये रात गए जारी किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। मैं ये स्टेटमेंट एज इट इज़ पहले आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इमरान खान साहब का कौम के नाम जेल से एक पैगाम है और वो ये बताते हैं कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल हकीकी अवामी नुमाइंदों के ज़रिए ही हल हो सकते हैं। मुल्क को 1971 की तरह तोड़ने के बजाय जोड़िए, यानी मुल्क को तोड़े मत, मुल्क को जोड़े। बलूचिस्तान पर भी इस वक्त एक जाली हुकूमत मुसल्लत है। वो कैसे मसाइल का हल कर सकती है, मुझे बतौर पाकिस्तानी और साबिक वज़ीर आज़म बलूचिस्तान के हालात पर शदीद तशवीश है। दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात, पुरअमन एहतजाज करने वाले निहत्ते लोगों पर गोलियां चलाने, तशद्दुद और गिरफ्तार करने पर बहुत अफसोस है। रियासत का फ़र्ज़ है कि बलूचिस्तान के लोगों की आवाज़ को सुने और उनके मसाइल को हल करे। जब तक वहाँ के हकीकी नुमाइंदगान को साथ नहीं बिठाया जाएगा, उनके मसाइल नहीं सुने जाएंगे और वहाँ की आवाम की मंशा को मद्देनज़र रख कर फैसले नहीं किए जाएंगे, बलूचिस्तान का मसला हल नहीं होगा। डंडे के ज़ोर से कभी मसाइल हल नहीं होते बल्कि बिगड़ते जाते हैं। ये बात तो सारे ही समझा रहे हैं। पाकिस्तान में एक एक बंदा ये कह रहा है कि डंडा छोड़ो और पाकिस्तानियों को गले से लगाओ, पाकिस्तानियों के मसाइल सुनो, उनकी महरूमियाँ दूर करो, लेकिन यहाँ तो डंडा ही चल रहा है। फार्म 47 के जरिए मुसल्लत की गई अर्दली हुकूमत हर महाज पर नाकाम है। उनकी खारजा पॉलिसी नाकिस तरीन है। आप अफगानिस्तान के साथ बातचीत करके दहशतगर्दी पर काबू पाने की तरफ बढ़ सकते हैं। अफगानिस्तान के साथ हमारी 2200 किलोमीटर की सरहद है। उनके साथ मामलात को मुज़ाकरात के ज़रिए पुरअमन तरीके से हल करना चाहिए। हमारी हुकूमत में अफगानिस्तान से बातचीत की गई, हालांकि उस वक्त की अफगान हुकूमत के पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात भी नहीं थे। हमने अपने 3.5 साल दौर में अफगानिस्तान के साथ जो पॉलिसी अपनाई थी, उसकी बदौलत मुल्क में दहशतगर्दी बिल्कुल सिफर हो गई थी। और आपको मैं याद दिला दूं कि उस वक्त वहाँ पे अशरफ गनी की हुकूमत थी अफगानिस्तान में, जो इंडिया के बहुत करीब और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थी। और उस वक्त इंडिया अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बार बार इस्तेमाल करता था। ये इल्ज़ाम पाकिस्तान की गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट उस वक्त लगाते थे और हकाइक बताते थे, सामने चीज़ें भी रखते थे। कुछ चीज़ों को इन्होंने एक्सपोज भी किया था, लेकिन फिर भी इमरान खान साहब ने उस हुकूमत से भी बातचीत की और पाकिस्तान में अमन कायम किया। वो ये कह रहे हैं, हमने अपने 3.5 साल दौर में अफगानिस्तान के साथ जो पॉलिसी अपनाई थी, उसकी बदौलत मुल्क में दहशतगर्दी बिल्कुल सिफर हो गई थी। हमारे बाद जो बाइडन पॉलिसी अपनाने से कई मसाइल ने जन्म लिया, जिसका खुमियाजा आज दहशतगर्दी की सूरत में आवाम भुगत रही है। इनकी गैर संजीदगी का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि ना पीडीएम दौर में और ना ही अब एक दफ़ा भी वज़ीर ख़ारजा ने अफ़गानिस्तान का दौरा किया और ना कोई मुनासिब सफारती कोशिशें की गईं। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया का निज़ाम मुकम्मल तौर पर तबाही का शिकार हो चुका है। 9 मई के झूठे मुकदमे में मेरी ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी का केस कई माह के बाद लाहौर हाई कोर्ट के बेंच ने सुनना था, मगर वो बेंच ही टूट गया ताकि इन केसेस को मज़ीद खींचा जा सके। तोशा खाना का मुकदमा जिसमें जेल ट्रायल हो रहा है, इसकी समाअत बगैर कोई वजह बताए रोक दी गई है। इससे पहले अलकादर केस के फैसले को सिर्फ इसलिए लटकाया गया ताकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोर्ट पैकिंग के अमल के जरिए जो मनपसंद जजेस लाए जाएंगे, उनके सामने मेरा मुकदमा लगाया जाए। बहुत दुश्वारी के बाद हमारा केस वहां लगा, मगर आज हमारी अपील पर एतराज़ात दायर करके इसे ईद के बाद तक मुलतवी कर दिया गया। इस सबसे वाज़ेह है कि अर्दली हुकूमत का मकसद मुझे हर हाल में जेल में रखना है, क्योंकि जब भी मेरे मुकदमात को मेरिट पर सुना जाता है, वो ज़मीन बोस हो जाते हैं। ये सब एक फ़िक्स मैच है जो कि एक मुनज़्ज़म मनसूबे के तहत खेला जा रहा है। इदारों का फोकस अपने काम और दहशतगर्दी को रोकने की बजाय तहरीक इंसाफ पर क्रैक डाउन करने और मीडिया, जेलें और अदालतें कंट्रोल करने पर है। अडियाला जेल एक कर्नल कंट्रोल कर रहा है। किसी कर्नल को क्या इख्तियार है कि वो जेल में बैठे और जेल को कंट्रोल करे। इस हफ्ते मेरी बहनों से भी मुलाकात नहीं होने दी गई। मुख्तलिफ अदालती अहकामात के बावजूद ना दोस्तों से मुलाकात होने दी जाती है, ना बच्चों से फ़ोन पर बात, ना डायरी की रसाई और ना ही किताबों की रसाई होने दी जाती है। सियासी रुफ़का से 6 माह में सिर्फ 1 दिन मुलाकात होने दी गई, वो भी मुकर्ररा वक्त और दिन पर नहीं। कभी कोई पाबंदी लगाई जाती है और कभी कोई पाबंदी लगाई जाती है। ये चाहे जितना जोर लगा लें, मैं इनकी फस्तायत के आगे ना ही पहले झुका था ना ही अब झुकूंगा। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, ये जनाब उनका स्टेटमेंट आया इमरान खान साहब का। देखें, एक बात इमरान खान साहब ने कही थी कि मैं गिरफ्तार होने के लिए ज़हनी तौर पे तैयार हूँ,
اور میں گرفتار یہ مجھے کر بھی لیں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تکلیف برداشت کر لوں گا اور میں ڈیل نہیں کروں گا۔ یہ تو انہوں نے ثابت کیا۔ گرفتار ہونے کے بعد عمران خان نے کہا کہ میں ڈیل نہیں کروں گا، ان کو موقع ملے، ساری چیزیں ہوئیں، انہوں نے ڈیل نہیں کی، ثابت کیا۔ اب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں آخری وقت تک اس لڑائی کو لڑوں گا۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ کیا یہ چیز ان کو وارا کھاتی ہے کہ ایک اتنا بڑا لیڈر جو پاکستان کی تاریخ کے مقبول ترین لیڈرز کے اندر سے ایک ہے، جس کے ساتھ آج پورا پاکستان کھڑا ہے، اس لیڈر کے ساتھ کچھ ایسا کیا جائے کہ پوری قوم آپ کو کبھی معاف نہ کرے۔ یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا پڑے گا۔ عمران خان صاحب نے جن چیزوں کی طرف اشارہ کیا وہ معاملات رک نہیں رہے۔ بلوچستان میں ایک مرتبہ پھر خون ریزی ہوئی ہے، گوادر میں فائرنگ سے 6 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، اور یہ گوادر کا علاقہ ہے کلمت، وہاں پہ یہ واقعہ ہوا۔ نامعلوم حملہ آوروں کی فائرنگ سے 5 افراد موقع پر جاں بحق ہوئے اور ایک شخص زخمی ہوا، اور بعد میں جو جاں بحق لوگ ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ 6 ہو گئی، کیونکہ جو زخمی شخص تھا وہ بھی انتقال کر گیا۔ اور اس کے علاوہ اور کچھ ایریاز میں بھی چند دن پہلے یہیں پہ فائرنگ ہوئی تھی، اور ٹارگٹ کلنگ کا ایسا لگتا ہے واقعات ہو رہے ہیں۔ 4 مزدور وہاں پہ جاں بحق ہوئے تھے، اور لگاتار اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں۔ ٹیوب ویل کی تنصیب پر کام کرنے والے مزدوروں پر فائرنگ کی گئی، جس کے نتیجے میں 4 افراد جاں بحق ہوئے۔ ایک اور واقعہ تھا، اور صادق آباد سے بھی تعلق تھا کچھ لوگوں کا۔ تو بلوچستان میں لگاتار دہشت گردی کے ٹارگٹ کلنگ کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں۔ ابھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس میں بتایا جا رہا تھا کہ مین شاہراہ کے اوپر بلوچستان میں گاڑیوں کو روک کر اور نگرانی کی جا رہی ہے، اچھی طرح چیکنگ کی جا رہی ہے، اور یہ چیکنگ کوئی بھی ریاستی ادارہ نہیں کر رہا، یہ مسلح افراد کر رہے ہیں جن کا ریاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ کیسے ان سڑکوں کے اوپر قابض ہو گئے؟ بلوچستان کی شاہراہوں پہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کا عمل دخل کیوں نہیں ہے؟ یا تو سیکیورٹی فورسز کے کنٹرول میں ہوگا بلوچستان، یا پھر کنٹرول میں ہوگا عسکریت پسندوں کی، اور اس وقت عملی طور پہ بلوچستان کے بے شمار علاقوں میں عسکریت پسندوں کا کنٹرول بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ لوکل سپورٹ ہے۔ لگاتار ان کے لیے لوکل سپورٹ بڑھ رہی ہے، اور جیسے جیسے یہ حکومت ظلم اور جبر کر رہی ہے، ایسی آوازوں کے اوپر جیسے کہ مارنگ بلوچ، سیمی دین بلوچ، جیسا کہ اختر مینگل اور دیگر بہت سارے بلوچستان کے لوگ ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی ہیں، پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے لوگ بھی ہیں، تو جیسے جیسے ان لوگوں کے اوپر ظلم اور جبر کیا جا رہا ہے، لوگ مزید مایوس ہو رہے ہیں ریاست سے، اور وہ غیر ریاستی عناصر کی طرف ان کی توجہ بڑھ رہی ہے۔ یہ بات خالی میں نہیں کر رہا، یہ بلوچستان کے اراکین اسمبلی میں کھڑے ہو کر بتا رہے ہیں کہ لوگ اپنی بندوقوں کے اوپر سے نمبر مٹا کر BLA کے حوالے کر رہے ہیں۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے۔ ناظرین، BNP نے پاکستان تحریک انصاف کو بھی دعوت دی ہے، اور انہوں نے کہا، بلوچستان کے رہنما ہیں ثنا بلوچ، اور انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان کی جد و جہد کہ ہم بڑے معترف ہیں، انہوں نے بڑی فستائیت برداشت کی ہے۔ گزشتہ 3 سالوں میں عمران خان نے بھرپور فستائیت کا مقابلہ کیا ہے۔ اسی بنیاد پر ہم تحریک انصاف کو اختر مینگل کے لانگ مارچ کی حمایت کی دعوت دیتے ہیں کہ آپ اختر مینگل صاحب کا جو لانگ مارچ ہے اس کے اندر شامل ہو جائیں۔ ناظرین، اختر مینگل صاحب کی تو صورتحال یہ ہے کہ کوئی ان کا کیا ہوا ٹویٹ ہی کر دینا واپس، تو اس کے اوپر بھی پرچہ ہو جاتا ہے۔